हॅलो म्हज्या मोगाच्या व्ह्युअर्सांनो, हांव आतां कस्टर्ड पावडराचे फ्रूट सलाद करून दाखयता। पयलें हांवें 1 लिटर दूद बॉयल करून दवरिल्लें, तातूंत 4-5 टेबल स्पून कस्टर्ड पावडर घालचो। कस्टर्ड पावडर घालून जातात बरें करून मिक्स करीजे। हाई फ्लेम दवरून नजो स्लो दवरीजे। मागीर व्हडल्या कुलरांत 2 कुलरां साकर घाला। तुमकां कितले स्वीट जाय तितली साकर घाला। मागीर बरें करून खिरयजे, मिक्स करीजे। ते दाट येता म्हणसर मिक्स करते रावाजे। स्लो फ्लेम दवरीचे। हाई दवरिल्यार ते स्टीलाच्या तोपल्यांत सकयल मुळांत करपाला बरें जाता। त्या देखून स्लो दवरीचे फ्लेम। मागीर मिक्स करते रावाजे। बरें दाट जाता म्हणसर मिक्स करीजे। आता थंय दाट जावंक आयला, परतून कुल्यार घालून बरें मिक्स करीजे। अळे सुमार दाट जाते आयला। अशें जायजे। मागीर खतखतो येतात। खतखतो येता म्हणसर तिकेशें सोडीचे। मागीर बरो खतखतो येता की पळयजे। स्लो फ्लेमारच खतखतो येवंक सोडीचे, हाई दवरी नाकात। आता अळे खतखतो येवंक सुरू जालो। खतखतो येतात, मागीर गॅस ऑफ करीजे। मागीर बरें न्हिवंक सोडीचे। बरें न्हिवन तेत मागीर फ्रिजान दवरीजे। मागीर हें दुसरे दिसाचें 1 दीस फुल्ल दवरून दुसरे दीस काडीजे। मागीर दुसऱ्या बाउलांत हांवें तें थंड जाल्लें कस्टर्ड हांवें दुसऱ्या बाउलांत आतां घालां। मागीर कट केल्लें एप्पल तातूंत घालीजे। मागीर केळ्यांचे पीस, कट केल्ले केळ्यांचे पीस। तुमच्या घरांत कसले सगळे फ्रूट्स आसात ते पुरा कट करून घालयेत। हांवें आमच्या घरांत आसले फ्रूट्स कट करून दाखयलात। मागीर दाळिंबेचे बियो, मागीर ड्राय ग्रेप्स, मागीर काजू बियो, कॅश्यू नट्स, मागीर ऑरेंजाचे पीस, मागीर 2 टेबल स्पून म्होंव घाला। म्होंव घाल्यार बरें कस्टर्डाक बरें टेस्ट येता। तुमकां कितले स्वीट जाय पळोवन करा। मागीर ताच्या वयर थंड जाल्लें कस्टर्ड क्रीम तें घाला। मागीर ताच्या वयर डेकोरेशना खातीर काजू बियो, आनी ऑरेंज पीस, आनी फ्रेश क्रीम, मिल्काचे फ्रेश क्रीम घाला। आनी दाळिंबेचे बियो इतलें घाला। बरें जाता हें
कोणी गेस्टांनी आयल्यार तुम्ही फटाफट करियेत आणि घरांत फ्रुट्स आनी आसले पाड वेस्ट जावचे ते अशें सगळी करून भुरग्यांक आनी दिल्यार होडांनी दिल्यार बऱ्या खुशयेन खातात आनी बरें जाता। आनी अशें करून तुमी फ्रिजान दवरया आनी मागीर थंड जातात खाया। समर सिजनांत आनी पुरा बेस्ट सांगल्लें आनी हेल्थाक भारी बरें हेल्थी है। थोड्या पटी भुरगीं खाली एकच टायपाचे फ्रुट्स खावंक आयकना न्ही, अशें सगळी करून दिल्यार तांकां खुशी जाता। आनी म्हज्या चॅनलाक येद्दो वरें पळयल्ल्याक तुमकां मस्त थँक्स आनी म्हाका सपोर्ट करा, सबस्क्रायब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।